Game 3 sa ating Bahad Taparay dito sa Sitio Cantila, Consolacion, Cebu. Team YHG versus Team Consolacion. Team YHG wins Game 1, ang Team Consolacion wins Game 2. Ito, deciding Game 3 na po. Ano sa libo? Servisyo, Jeffrey, para uno. The Dragon, Lobo. Fire in the hole! Perfect spike. Perfect spike. Courtesy of Ismael. 1-0 na. Servisyo, Jeffrey, para dos. Buwan, 2-0. O barangkada kagad ang Team YHC sa ating decision Game 3. Ang mananalo dito, siyang tatanggap ng kanilang pusta, mga kaibigan. Yung 1-0 ha, 1-0. Kaya servisyo Jomar Roma para uno, para Iguales. Para, hibilo din shot. Ala, kabuang panagang diri. Kisi-kisi ng dipinsa diri. Inside. Pong pang Pilmar. Kita kay Pilmar. Servisyo. Okay na atong Bahad Taparay diri, organized ni Boss Alex Corrales ha. Og promoted ni by Boss Ryan Roby aka Busagak. Tuara mi bahog maayos Jumaro. Malalim mo na. Sound lang gyapon. Malalim ning aksyon na. Grabe binato ay mga kaibigan. Bug sa kala. Tuara. Wala hipat na dipin sa good item. Nako. Delivered by Consel Joel. Walang katao-tao mga kaibigan. Basag na basag ang depensa sa Team YHG. Servisyo na King of Backstab, Jomar Roma. The Dragon in action. Awas kaibigan. YHG's ball mga kaibigan. Servisyo Iguales dos ha sa ating deciding Game 3. Iguales dos. Yaw. Okay, back to live action. Servisyo Consial Joel. Iguales dos mga kaibigan ha. Jomar. Binubuhay nagsakto. Kinsa kay matagakan na ni. Linumsa na. Pasok ang tira ni Ismael. Dos Iguales. Servisyo Ismael para tres. Jepre. Ismael to the rescue. Nice delivery. Coming from Ismael. Nako, umulan mga kaibigan. Nagtakbuhan yung mga tao kasi umulan. Yun lakas ng tira ni Jepre. Pasok 4-2 na. 2 puntos ang kalamangan sa Team YHG. Ito para 5. Servisyo Ismael. Net bag, side out. 2-4 ha, 2-4 in favor of Team Ernie, Ismael and Jeffrey. Servisyo The Dragon para 3. 2-4 para 3. Ismael. Consel Joel. Kini. Latos ni. Busagak na. Mug siya kalak. Butas ang dipinsa sa Team Consolacion sa atake ni Jeffrey Bartiana. 2-4 mga kaibigan. Ismael. Jeffrey. Agay. Taipats. Out ball. Montik na pumasok. 5-2. Kini para size. Servisyo Jeffrey. The Dragon. Jeffrey again. Sound sa The Dragon. Kini. Fire in the hole. Walang way nangantig sagang atong tiraha. Grabe to. Bugata.
Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar special chicharon mga kaibigan. Mapalitan ninyo ha sa Maricel Anthony Store mga kaibigan na sa poblasyon na Karkar o nasa Guadalupe Karkar. Dosay sa tuskora, side out. Bola sa team Konsolasyon. Gusto mong disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco disco. Okay, back to the ball game. Dosay sa tuskora. Win, 3 size na. Mana? Bigay todo na si Consel Joel. Kiniservisyo Joma Roma. Para 4 na ni. Grabe lupit ng tira. Yun o. Binato na ng Team Konsolasyon. Yun, lumaban. Ang Team YHG. Side out. Kini para City, serbisyo Erne, Jomar, Jeffrey Erne, kombinasyon. Jomar Roma. Out of coverage. Y signal. Serbisyo Consel Joel. Jomar Roma to the rescue. Consel Joel, may kamang na. Fire in the hole! Walang kataw-tao. Side out. Servisyo Ismail. The Dragon. Out ball. City. 3. 4 na puntos ang kalamangan sa team YHG. Ito, Servisyo Ismail. Para 8. Out. Single bay. Ayo, single 1 City. Single 1 abay. City 3 ang atuskora. Back to the ball game. Servisyo The Dragon. Alex Dudong Sapo. Tara, The Dragon. May pusing. May bundak. Out ball. The Dragon. City 3 sa atuskora. 4 na puntos ang kalamangan. Jomar Roma. Binumba na sa ere. Jomar again. Pumasok pa. Erne. 8-3. 5 puntos na ang kalamangan. Kene, servisyo para 9. Jeffrey serve. Kanto, kuha pa. Kene, pagkakataon doon. Netbag, side out. Here comes Jomar Roma para 4. 8-3 sa itong skora. Consel Joel, sound pa. Yay, Jomar Roma. Nice defense. Kene, double barrel attack. Tuara, Jomar and the Dragon. Lock! Out ball. 8-4. 4 ang puntos ang kalamangan. Tinapyasan. Consel, Ibo! Agay! Ano? Shout out sa Jorkin Construction Supply mga kaibigan ha. Jorkin Bambam Construction Supply. Gipanagyahan na nila ni Consel Rosalie na Consel Joel Montalia. Jomar. Latos. Bagrak. Tuara. Bantay. Ay, ni atras ang tanan. Patayas ng ukok. 9-4. Servisyo ni Parajis. Lobo. Giatag ni The Dragon. The Dragon again. Yun Ginanon lang eh. Hampas lupa. Kung kita yung mga picture na ba? Picture din ka to silip Kene, servisyo Consel. Para 5 na ni. The Dragon. Bilapdos. Gihaplas. Agay. Nako.
Noibi kini para Gis, Servisyo Ismail. Alex. Napasok ang tira ni Alex Dudong Sapo. Servisyo The Dragon. Agay, The Dragon again. Tara! Pad si Consial Jewel. Side out, side. Back to the ball game mga kaibigan ha. Continue na interrupt tagkadiyota sa hulga sa uwan. Gis na. Gis 4. In favor of team YHG. Servisyo Jeffrey. Okay, kini para daog na. Para champion na ang team YHG. Para down. Nako, sumablay. Binigyan pa ng pagkakataon ha. Pero to ni Purak ang uwan. Ang team Konsolasyon. 11-4. Servisyo Jomar para 5. Tara, Ismail. Overhead. Out ball. 5-11 na. 5-11. Servisyo Jomar para 6. Overhead. Tara, bitay ang kontra. 6-11 na. 6-11. 6-11. Kini para City. Dakong pagmahay ni. Kung maoray nung dans pagkapildian ni. Ay. La. The Dragon la. Laras nagsakto. Sumarumulo. Bato. Nice ka! Oy, inside! Inside kaibigan. Inside. City 11. Na. Servisyo Jomar. Agay! Para na! Higa the Dragon in action. Ngigay. Out of coverage na. 11-8 mga kaibigan. 3 puntos ang kalamangan. Ito, titibagin ni Jomaruma. Jomaruma! Alex Dudut, double barrel attack. Courtesy of Jomarana, the Dragon. Agay! Ano? Sus. Imog yun! Sinabit ni Jomaruma ang kanyang tira. Onsi 8 side out pagkakataon sa team YHG para tapusin ang laban. Yun no? La, overhead. To. We got a quick sense of the best. 11-8. 11 mga kaibigan. 3 puntos lang ang kalamangan. Ito, susubukan sa team Konsolasyon. Tara. Tara. Wala. Hibilo din shot. Thrown by Jomaruma. Ano? Lapsis sa depensa sa team Konsolasyon. Kamu may kita dito. Okay lang. Double. 11-8. Another chance. Para tapusin. Another chance. Tuara. Tinapos na ni Ismail. Congrats Ernie, Ismail and Jeffrey for winning.